ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، اور یہ ہمارا شیوا بھی نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے کسی کو ٹارگٹ کریں. ایک بندے کو اگر احساس ہوا اس کی غلطی ہے، وہ مان رہا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں حسن ظن رکھتے ہوئے بھی بالکل جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹانا چاہیے، اور وہ آئیڈیا جو ہیں وہ ان کو کم از کم حسن ظن کے طور پہ ہی آج ہی ختم کر دیں، اور کل تک اگر وہ آئی ڈی کا نام چینج ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ہمارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا، ہم دوبارہ اس ایشو کو نہیں اٹھائیں گے. تو یہ میری طرف سے بھی درخواست ہے، اور یہ آہیر بھائی نے چونکہ لگوائی تھی تو وہ خود اوپر آئیں کال پہ آ کے اور ہاں درخواست وہ کریں. آ رہے ہیں، میں ان کی ریکویسٹ بھی نیچے آ گئی ہے کال کی. ایک منٹ عثمان بھائی، ایک منٹ ذرا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا فیصلہ ہوا ہے پھر؟ یہ آپ کے سامنے ہے آہیر بھائی کہ وہ ایک یہ کال آ رہی ہے، ایک سیکنڈ، میں نے ڈی پی چینج کر دی ہے، دیکھیے گا میری جی ویڈیو جی پہ جی جی ایک سیکنڈ. بالکل بالکل وہ نظر آ رہی ہے، آپ کی یہاں پہ نہیں نظر آ رہی لیکن نیچے نظر آ رہی ہے اسی پہ. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی بات اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے اور مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے لڑائیاں یا یہ جھگڑے یا یہ چسکے بازی کرنے کا. ہمارا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے جو وجہ بن رہا ہے اس فساد کی، اس لڑائی کی. کیونکہ ہمارے دل دکھے ہیں اس چیز سے، اور اگر آپ اس سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے. ہمارا بھی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے آپ کے ساتھ، اتنی سی بات ہے. جی رانا راشد صاحب کیا فرماتے ہیں علماء دین احمدی؟ ٹھیک ہو گیا اپنا بلال صاحب، ٹھیک ہو گیا. میں نے چینج کر دی ہے اپنی آئی ڈی کی، اور جتنے بھی باقی ہیں نوجوان سن رہے ہیں، میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی ہولڈ یور ہارسز. انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2 دن کے اندر اندر اس کو ختم کرتے ہیں، تو بریک لگائیں آپ بھی. یہ نیچے سے بھی ساری آئیڈیاں جو ہے نا ان کو گپڑ گول کریں، ذرا صبر رکھیں، صبر رکھیں. اور بھائی جان صبر رکھیں، رک جائیں کہیں کسی براڈ پہ نہیں پھیلنا. رک جائیں نا، 2 دن روک کے رکھیں بس. اتنا کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہ ہاں 1 گھنٹے میں طبیعت فریش ہو گئی ہے ان کی، بات بہتر ہے بس چپ کر جائیں. اگر نہیں کریں گے، اگلا سامنے والا ضد بازی کرے گا نا تو پھر کرتے بھی اچھے لگتے ہیں. اب بلا وجہ اس طرح تو لگے گا نا کہ ہم زبردستی کر رہے ہیں، بلا وجہ کی چسکا خوری کر رہے ہیں. بالکل اس کا تو ہمیں شوق نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا جگہ صاحب، اوکے. بریکاں باقی منڈے کو بریکاں لاؤ، کوئی ٹینشن والی گل نہیں ہے اور انشاءاللہ. سب بھائیوں کا شکریہ یار، جس نے لبیک کہا تھا، سب بھائیوں کا شکریہ بھائی، جزاک اللہ، زاہد تہ بھائی دل سے شکریہ. ٹینشن نہ ہو زاہد بھائی، تسی آرڈر لایا کرنا، ٹینشن نہ ہو. جزاک اللہ بھائی، شکریہ، سب کا شکریہ. سب کو لو یو ہو گیا بھائی. ابھی کوئی بھی نہ کرے ان پرووکڈ، کوئی بندہ بھی نہ کرے. 2 دن ٹائم انہوں نے مانگا، دے دیں ان کو. لیٹ سی کیا کرتے ہیں اس 2 دنوں کے اندر. یہ ہے بلال صاحب، یہ میک شور آپ کروائیں ان سے کہ یہ نہ ہو کہ انہی آئیڈیوں کو اٹھا کے وہ بندہ پھر رہا ہو. ہمارے پاس بھی ڈبل ہے نا، ہم نے وہ آئیڈیاں چھپا دی ہیں، ہم ان جی آئیڈیوں سے کہیں پہ بھی لائیو نظر نہیں آئیں گے. تو یہ بھی ان سے بھی ذرا مہربانی کہ ان آئیڈیوں سے بیٹھے نا، جب نام چینج ہو جائے پھر پبلک میں آ جائیں. جی جی وہ انہوں نے یہی کہا کہ تب تک وہ اس آئی ڈی سے کہیں آن لائن نہیں آئیں گے، یہ انہوں نے گارنٹی دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وعلیکم السلام زاہد بھائی. وعلیکم السلام. زاہد بھائی میں کہتا ہوں ویسے لو یو آل ہو گیا، سب بھائیوں کو سزا دے. لو یو ہو گیا، اس کی وجہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں اتفاق میں برکت. ٹھیک ہے، لو یو آل، خوش رہیں، آباد رہیں. بالکل بالکل غائب کرو اس آئی ڈی سے، کمنٹ نہ کرو یار، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. ہمارا ایک اتحاد ہونا چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے مسلمانوں کی. جو مقصد تھا کہ جو توہین ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، وہ رک گئی نا بس. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. شہزادے ہو تسی سارے، لو یو ہو گیا. خوش رہو، آباد رہو. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کوئی اور بھی اگر ایسی کوئی ڈی پیز لگی ہوئی ہیں تو ان کو بھی میرا خیال ہے غور حاجی صاحب کرنا وہ چاہیے. منجن بعد میں ہم فرائی کرتے ہیں اس کو بعد میں فرائی کریں گے. ابھی رک جائے. رانا صاحب تسی اتنے بہ کے تھلے کمنٹ کر رہے ہو تے اتنے مطلب مائک تک تھوڑا ہاتھ کوئی نہیں پہنچتا رانا راشد صاحب؟
رانا صاحب کہہ رہے ہیں پالیٹکس. رانا صاحب پلیز اللہ کے واسطے سمجھیں, یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ رانا راشد صاحب, یہ جو نیچے لانتی خبیث آیا ہے علی اکبر, اس کی آئی ڈی چیک کر لیں ذرا خود. اب ایک دفعہ چیک کر لینا, یہ نہ کل کو کہنا کہ یہ وہ نہیں ہے. یہ جو لانتی نیچے بیٹھا ہوا ہے جس کی آئی ڈی کا نام علی اکبر ہے, اس لانتی کی آئی ڈی کو چیک کر لیں ایک دفعہ, پھر نہ کہنا یہ وہ نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. رانا صاحب افسوس آپ نہیں سمجھ پائیں گے یہ باتیں. یہ مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے میرے پیارے. اس کے اوپر وہ سارے اختلافات بھول جاتے ہیں. انہیں کوئی یاد نہیں رہتا کہ آواز کس نے دی ہے, ہیر نے یا زاہد نے یا بلال نے یا عامر نے یا ہیومینٹی نے یا کس نے. اس پہ سارے اکٹھے ہیں نا. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جن ہستیوں کی طرف یہ گستاخیاں یہ لوگ کرتے ہیں وہاں کمپرومائز کوئی نہیں کر سکتا. ایسا کوئی اب آپ پالیٹکس کھیل رہے ہیں, نہ کھیلیں پلیز, چھوڑ دیں اس بات کو. رانا صاحب سب امن شانتی ہو گئی ہے نا, آپ رہنے دیں اس کو, سکون رہنے دیں, امن شانتی رہنے دیں. میں تو جانتا بھی نہیں ہوں ان لڑکوں کو, یہ زاہد بھائی بھی نہیں آدھے سے زیادہ کو جانتے ہوں گے. ہم نے تو پرسنلی کبھی کسی کو ملے بھی نہیں ہیں. آپ ان کے دل کا درد سمجھے رانا صاحب کہ کیا انہیں دکھ ہوتا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے, جس وجہ سے وہ جو ہے نا پھر 2 منٹ میں ساری طبیعت ادھر. بس چھوڑیں اس بات کو. اچھا ہو گیا, اچھی چیز ہو گئی ہے, لیٹس اپریشیٹ دیٹ, اور بہت اچھی بات ہے. ہاں بس ٹھیک ہے رانا صاحب. اور میرا آپ بھی رانا صاحب مجھے یقین کریں, مجھے آپ سے ہمدردی ہے. آپ پلیز 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 رانا صاحب اپنی صحت کا خیال رکھیں. میں بغیر لگی لپٹی کے اس چیز کو کہہ رہا ہوں, آپ پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہ مذہبی بحثیں ہوتی رہتی ہیں, انسان کی جان ہے تو جہان ہے. کل مجھے پتہ چلا دوستوں نے, میں صبح مال نہیں تھا, اچھا بات نہیں کر پایا, میں نے آپ سے اظہار تعزیت بھی کرنا تھا, اور میں نے آپ کو کہنا تھا آپ کی جگہ کوئی میری سائڈ کا مسلمان بھائی ہوتا نا, میں اس کو بھی یہ کہتا کہ پلیز آپ, یہ صفیہ باجی اس چیز کی گواہ ہیں, 1-2 اور باجی ہیں, میں نے ان کو بھی کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ آپ لوگوں کے مسئلوں کا حل ہے کہ 2 منٹ کے لیے آپ پلیز چھٹیوں پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, ٹک ٹاک کو ان انسٹال کر دیں. تو اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے انسان کو تھوڑا سا, کہ چھوڑیں ان چیزوں کو, اپنی صحت کا خیال رکھیں. اچھا ذرا تھوڑا ورک آؤٹ کریں, خوراک اچھی کریں, اور ذہنی سکون جو ہے میرے ساتھ ہو جاتا ہے. رانا صاحب میرے ساتھ ہو جاتا ہے. بریک کا ٹائم بھی رکھا ہوا آپ نے کوئی, کیا کہہ رہے ہیں جی؟ زبان کی بریک کا بھی کوئی ٹائم رکھا ہے آپ نے کوئی؟ رانا صاحب اب پھر دیکھ رہے ہیں, آپ جان بوجھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے چلیں ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو, لیو اٹ, میرا خیال ٹھیک ہے. ہے, جی کوئی بات کوئی نہیں, مسئلہ اتنے کہ تو ہم ماہر میں برداشت کر سکتے ہیں, اپنی ذات کی کوئی بات کوئی نہیں. مسئلہ نہیں یار. میں اچھا بلال, میں اللہ صرف جانتا ہے یہ میرا کر رہا اس ہوں وقت کہ نا, میں نے بھی تجربہ کیا ہے اب ابراڑ لگانے کا, انشاءاللہ بڑی اچھی چلتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بلال بھائی تمام 1 منٹ رانا صاحب امت مسلمہ کو مبارکباد دیتا ہوں آج. اہیر بھائی ان کو یہ غور سے دکھا دے, یہ نیچے بکواس جو ہو رہی ہے یہ سارے میں صرف انہی کے لیے کمنٹ میوٹ نہیں کرا. رانا صاحب یہ نیچے علی اکبر کی آئی ڈی ذرا دیکھ لیں. ہاں اور یہ ایک کون چیز سی دیکھ آئی لیں, ڈی ہے, مجھے چیک یہ کرنا چیک کریں, مجھے نہیں پتا کون سی ہے رانا صاحب, یہ چیک کریں خود, یہ علی مجھے اکبر نہیں نام لکھا ہوا ہے, نیچے لکھا جو علی اکبر میرے پاس آئے تھے نا, 1 منٹ جو بولے رانا تھے صاحب 1 وہ اور منٹ, تھے. یہ کون, 1 منٹ رانا صاحب 1 منٹ, میں تمہاری ریڈ لین چھوڑ دیں فی الحال کے لیے چھوڑ دیں. جتیاں ماروں گا, بکواس کرتا میں کتے آگے تمہاری ریڈ لائن اڑا کر رکھ دوں گا. پھر بکواس کر رہے ہیں آ کے. رانا صاحب یہ وہی آئی ڈی تھی اس میں جس کیا کے غلط بارے بات میں ہے؟ میں کوئی بتاتا بات ہوں نہیں. کیا غلط بات ہے. نہیں, ایک منٹ, جو عمر بھائی نہ کسی نہ بولو. رک جائیں. یار یار خود ہی آ کے اپنی صفائیاں تو میں نے نہیں دینی, جس نے دینی ہے. گڈ رانا صاحب, گڈ. یہ سب تو اچھا سٹیپ لے آئے, بہت میں اچھی ایسے بات اپنی ہے. بات کرتا ہوں, مجھے کسی سے نہیں, اور میں بات بہترین, کرتا ہوں کہ چلیں جو بھی ہوا نا آج, یہ ماشاءاللہ میں ایک تو صابری صاحب کو مبارکباد دوں گا, انہوں نے بہت ہی حکمت سے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا ہے. اور یہ دیکھیں قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے, یہی تعلیم ہے نا کہ صلح کرا دو جب اختلاف پیدا ہو جائے, تو اختلاف کو دور کر کے صلح کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو دیکھیں شاطمیت تو گستاخی کو کوئی نہیں پروموٹ کرتا, یہ آپ کی بس ایسی بھول ہے. چلیں جو بھی ہے ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے, اچھا ہو گیا جو بھی ہوا, اچھا یہ ہوا ہے, معاملہ اچھا ہوا ہے. بہت رانا اچھا صاحب ہو ہمارا کوئی سن لیں, بس. دیکھیں اگر میں اپنی ذاتی بھائیوں کی بات بتا دوں, ہمارے لیے اگر میں آپ کے اکابرین کی توہین سے زیادہ مجھے اپنے اکابرین کی عزت پیاری ہے, تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کے اکابرین کی توہین کر کے اپنے اکابرین کی کرواؤں. میں چاہوں گا میں اپنے اکابرین کی عزت کو محفوظ رکھوں, اور میں کوئی ایسا کام نہ کہوں کہ جن کے اوپر, لیکن جب کوئی اٹیک کرتا ہے تو پھر ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ نیچرل ہے, کیونکہ ہمارے لیے تو سب کچھ وہی ہے.
ہمارے پاس ایک ہی نبی ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہمارا کوئی نیا نہیں آنا، تو ہم تو اس کی دل و جان کے ساتھ حفاظت کریں گے جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ نبی تمام نبی ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، ہمارے پاس تمام انبیاء ہیں، لانا ضروری ہے، لیکن ہمارا اب رسول اللہ کے بعد ہمارا کوئی نبی نہیں آنا نا۔ اچھا بہرحال ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور اسٹے ریل صاحب کا بھی بہت شکریہ، بے فکر اور ہم آپ کی اس بات کی بھائی قدر کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارا ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੌਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਟ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ 69 ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਣਾ moderator ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। एक मिनट की कह रहे हो? नहीं एक मिनट, अहीर भाई और जाहिद भाई और बिलाल भाई, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਿਲਾਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਲੌਕ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਓ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈਪੈਡ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਤੋਂ नहीं है। ये वाला भाई ये कह रहा है, इसको कोई नहीं रोकेगा क्योंकि इस पे उनकी आंखें नहीं खुलती। ਇਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਇਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਈਪੈਡ ਚਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ। ठीक है, नहीं ठीक है वाह सोनू जी। नहीं बिलाल भाई, बात यह है कि हमने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, जब हमें आप सारे भाइयों ने कहा ना कि आइडियाँ बदल दें, हमने वो दूसरी आइडियाँ बंद कर दी। जितने भाइयों को कहा था, जितने मैं अपने देख रहा हूँ यहाँ पे नीचे अपनी असल आइडियों से आए हुए हैं भाई सारे, ठीक है। अगर कोई ऐसा भाई है जिसका कोई इशू है कि वो आईडी अभी चेंज नहीं कर सक रहा, या जिसकी एक ही आईडी थी उसने नाम चेंज कर लिया था हमारे कहने पे, तो वो हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि कमेंट ना करें, या कम अज़ कम ऑफलाइन कर दें आईडी, या जैसे भी कर दें, प्राइवेट करके आईडी बैठ के सुन लें। वो आपके सामने सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, कितनी आइडियाँ थी। हमने बहुत अच्छी बात रोक दिया, बड़ी मेहनत वाली बात, इससे सीखना चाहिए लोगों को। तो अब जो है थोड़ा सा, अब अगर एक दो बंदा कोई रह भी जाता है ना, तो वो आप लोग भी थोड़ा सा बर्दाश्त करें। तो कम से कम अब एक बंदा, अगर कोई एक बंदा कमेंट करे ना करे, चलें ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उनको नहीं रोक सकते हम, छोटा मोटा है। हाँ ये मौजूद स्टार्ट करें, कोई बात करें, कोई बताएं, समझाएं कोई बात, तो हमारे साहब भी आए हैं, इनसे भी अस्सलाम वालेकुम ले लें। ना एक अहले तशी आए थे मेरे ब्रॉड में, अगर 30 सेकंड मुझे दें तो 30 सेकंड दे दें अगर मुझे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा फिर। आज एक अहले तशी आए थे, मैंने कहा था कि सब अपना अपना बता दें फ़िरक़ों के बारे में। उन्होंने ये बताया कि हमारा अकीदा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन है, कोई नबी नहीं आ सकता। अब इमाम आएंगे और इमामत का सिलसिला जारी है। इमाम मेहदी जो इस वक्त है, मैंने कहा कि उनसे कैसे मुलाकात हो सकती है। उन्होंने फरमाया कि अभी मुलाकात नहीं हो सकती, वो हमें देख रहे हैं, हम नहीं उन्हें देख सकते।
تو اس طرح کا کچھ بتا رہے تھے. اور ایک یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ عقیدہ ہے حدیث میں کہ تمام جو امام آئے تھے وہ یا تو قتل کیے جائیں گے یا ان کو زہر دیا جائے گا. یہ تھا کچھ ان کا. پھر ہم نے اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں کی, بس وہ اپنا بتایا انہوں نے, کیونکہ ہم ڈبیٹ کر نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے جی. افضل بڑا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی السلام علیکم جناب. سب کو شکر اللہ کا جناب, تھینک یو جناب. اچھا یہ ایشو جو 69 آئی ڈی کا اٹھا تھا آج اٹھایا گیا ہے. میرا سوال, آپ نے پہلے ویسے ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہوں گی, میں نے چونکہ ابھی جوائن کیا ہے. جی جی وہ جی 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 مجھے بھی کیوریاسٹی صرف اتنی تھی کہ جب میاں صاحب نے یہ دونوں آئی ڈیز بنائی ہیں اور میں نے میاں صاحب کو دیکھا ہے ان آئی ڈیز کے ساتھ, بلکہ میری ان سے بات بھی ہوئی ہے ان آئی ڈیز کے ساتھ, تو ایک گرون اپ بندہ الانبیاء نام کی یا الرحمان نام کی آئی ڈی کے ساتھ وہ 69 کے جو حروف ہیں وہ کیسے لکھنے پہ آ سکتا ہے؟ رانا صاحب میرا سوال آپ سے بار بار یہی ہے, جیسے ابھی بلال صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کی ناموس کے لیے صاحب آپ کو اتنا یہ نالج, آپ کو یہ بھی بات پہنچ گئی اپڈیٹ کہ وہ انہوں نے آئی ڈی کا نام چینج کر دیا ہے؟ جی جی ابھی پچھلے ایک منٹ میں ٹھیک ہے آئیکن پہ آ گیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے رانا صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے لوگ گندی غلیظ ترین دنیا جان کی گالیاں کھاتے بھی ہیں اور کھانے کے لیے بھی تیار بھی ہیں, اور وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اس وقت جب انہیں گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں کہ میرے نام کی گالیاں مجھے ڈائریکٹ جتنی مرضی دیتے جاؤ, ایز لانگ ایز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی حرف نہ بولنا. تو رانا صاحب جب ہماری طرف سے مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے یا دین اسلام کی ان جنرل حرمت کے لیے ہم اپنی ہر چیز داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے رانا صاحب کہ جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ بھی اسی دین اسلام کے پیروکار ہیں, انہی انبیاء, انہی صحابہ, انہی امہات المومنین, اسی قرآن کے اوپر ایمان ہے, تو پھر کوئی شخص ایسا ایمان رکھنے والا 69 کیسے لکھے گا الانبیاء اور الرحمان کے ساتھ؟ میرا میاں صاحب سے بھی یہ سوال ہے. آبویسلی ان کا اچھا رویہ ہوتا ہے, پرسنلی ہی ہیز اے ویل مینرڈ وے آف اسپیکنگ, اور اچھا ڈیسنٹ وہ ان کا طرز عمل گفتگو ہوتی ہے. لیکن میاں صاحب آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ ریئلی میں بہت ہی کنفیوز ہوں, کیونکہ دیکھیں گرون اپ انسان ہو یا نہ ہو, کوئی بچہ بھی ہو, تو بیسک ڈیسنسی تو ارلی ایج سے ہمیں سکھائی جاتی ہے نا, چھوٹے بڑے کا احترام کرنا, دوسروں کا. وٹ از مسنگ ایئر؟ میں ہر روز سوچنے سمجھنے کے لیے ایک نیا جو چیپٹر ہے نا وہ پڑھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے اس ضمن میں. کل بھی ایک ملا تھا, میں اس پہ نہیں جاؤں گا, ایک بہت ہی عزیز انسان جس کے سامنے یہ بات ڈسکس کی گئی, اور پہلے تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آپ پوائنٹ آؤٹ کریں ہماری جماعت سے کوئی بھی شخص, میرے پرسنل جو عزیز ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. بعد میں وہ خود ہی اس بات پہ آ گئے کہ اچھا اگر یہ لکھا ہے تو پھر اس کا کوئی سیاق و سباق ہوگا. یعنی میرا پوائنٹ کیا ہے اس میں رانا صاحب؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کیمیکل کمپوزیشن میں کیا ہے اس مذہب کی احمدیت کے مذہب میں, کہ جو آپ کا ہر فالوور ریڈیلی ولنگ اور ایبل ہے کوئی بھی قسم کی شاطمیت گستاخی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کا ایکسکیوز لانے کے لیے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بات کر رہا ہوں, اخلاص کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ. مجھے ابھی تک میں سمجھنے سے یہ قاصر ہوں کہ بڑے بڑے ڈیسنٹ لوگ آپ میں موجود ہیں, میرا بھی انٹریکشن ہوتا رہا ہے, لیکن نوبت اب جتنا زیادہ انٹریکٹ کیا ہے ٹو پوائنٹ آلسو کہ شاطمیت کے لیے ان کے دل میں بھی نرمی ہے. بھائی یہ کیا ہے کیمیکل, وہ کیا کیمسٹری کا فارمولا, وہ برین کیمسٹری کون سی ڈیفرنٹ ہے آپ کی رانا صاحب, آپ کے لوگوں کی, کہ جو اس کے لیے ولنگ ہے, اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ولنگ ہے, اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, ایکسکیوز کریٹ کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ بہانا ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے. یہ میری بالکل یہاں پہ عقل فیل ہے. میں نے رانا صاحب امریکہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اٹھتا ہوں, بڑا ڈیپ انٹریکشنز میرے ہوئے ہیں جو کہ ملحد ہیں, ملحد پیدائشی عیسائی اور زیادہ تر پیدائشی یہودی نسل کے ملحد ہیں, اور ورلڈ نون اور ورلڈ ریناؤنڈ ملحد. خدا کی قسم دین اسلام کے احترام کے لیے اپنی جان تک تلف کروانے کے لیے تیار ہے, اور جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں انہوں نے اپنی جان لائن پہ آلریڈی لگا دی ہوئی ہے. امریکہ میں ٹریزن کے کیسز ان کے اوپر ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. کس کے لیے؟
मुसलमान दुनिया में जो वार क्राइम्स कमिट किए गए उसके ऊपर आवाज उठाने की वजह से। और मैंने उनके मुंह से सुना है, हजरत इमाम हुसैन का नाम लेते हुए एक ने पहली दफा जब मेरे सामने कहा द ग्रेट मार्टरडम ऑफ ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, मैंने उसे कहा तुम दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आई तुमने क्या कहा। उसने दोबारा ये अल्फाज बोले, आई वॉज एस्टोनिश्ड राना साहब। मुल्हिद इंसान, मुल्हिद पैदाइशी जेनेटिकली यहूदी। अफजल भाई इंतहाई माजरत के साथ, और अगेन आपके ऊपर है, माजरत मेरी कबूल करें या रद्द कर दें, लेकिन जरूरी है। किए कराए पे पानी फेर रहा है एक शख्स नीचे कि जो एक सुकून और अमन हो चुका है, हमने सबको रोक दिया है। वो अली अकबर बार बार गुस्ताखियां कर रहा है। मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। भाई अगर है तो उसको प्लीज म्यूट कर जी, ब्लॉक कर दिया। मेरा आखिरी लाइन एक आध में इसके ऊपर, मेरा पॉइंट ये है राना साहब कि मुल्हिदीन के साथ जो खुदा को मानने के इनकारी हैं, वो कहते हैं कि ये साइंस को धमाका हुआ था, सब कुछ पैदा हो गया। खुदा की कसम, इस्लाम के नाम के ऊपर अपनी जान भी दे रहे हैं, एहतराम इंसानियत में, इंसानी हकूक के नाम के ऊपर, और एहतराम की बड़ी हुई हदूद से जाते हैं। राना साहब मैं हैरान होता हूं यार, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे देखने को मिले। और मैंने इसीलिए कहा था, जब मेरी पहली दफा ये बिलाल साहब की पहली ब्राड के ऊपर मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो मुझे तवक्को थी कि बिलाल साहब उसके बाद मुझे ब्लॉक भी कर देंगे और मेरे बारे में मशहूर भी करेंगे कि ये कोई पागल बंदा है, इसका बाइकाट करें। क्यों? इनकी पहली ब्राड के ऊपर बिलाल साहब आपको याद होगा, मैंने आपके सामने एक दावा पेश किया था कि मैंने जिंदगी में जितने मुल्हिदीन, अमेरिकन गोरों की बात कर रहा हूं, मुल्हिदीन की, एथियस्ट अमेरिकन जो मैंने देखे हैं, उनसे बड़ा सुपर ह्यूमन बीइंग मैंने जिंदगी में नहीं देखा, चाहे मुसलमान हो या किसी भी मज़ाहिब के मानने वाले क्यों ना हो। उनसे बड़ा इंसानियत दोस्त मैंने इंसान नहीं देखे। इस लेवल पे है, यानी अपनी जान देने के लिए तैयार है मेरे राइट्स के लिए, मेरे ह्यूमन राइट्स के लिए। राना साहब, तो आप लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, सर नारे लगाना आसान है, आप तो इस्लाम की बुनियादी तालीमात के ऊपर ही अमल नहीं कर रहे। आप दूसरों का दिल दुखा के यू गेट सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस, ये कौन सा मजहब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्यारे भाई? मेरी समझ से बाहर है। थैंक यू बिलाल सर। अच्छा अफजल भाई, सिर्फ एक बात ये कि आपने जो कहा ना कि शातिमियत से इनको एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं शातिमियत को, ये सिर्फ उस शातिमियत को एकोमोडेट करते हैं जो मिर्जा साहब को छोड़कर किसी भी नबी के साथ शातिमियत कर दी जाए, वो सिर्फ उसी को एकोमोडेट करते हैं। यहाँ मिर्जा साहब की बात आएगी, वहां पर ये बर्दाश्त नहीं करते। अभी ये जो पूरे मुसलमानों ने जो तहरीक चलाई ना यहाँ पर, मिर्जा साहब का नाम लेके और सुबूही का नाम लेके, मिर्जा मसूर साहब का नाम लेके 69 लगा के, ठीक है ना, ये उसका नतीजा है कि इन्होंने फिर अपनी आईडी का नाम चेंज किया। वरना हम यहाँ पर अगर एहतजाज करते रहते ना, तो ये कभी भी आईडी चेंज नहीं होती, इसी तरह चलती रहती हैं। और ये इसी तरह जो बाकी है ना, जो राना साहब इसकी तावीलें कर रहे थे और इसको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे थे, ये इसी तरह ही चलता रहता। ये तो यहाँ पर एक्शन लिया है, मिर्जा साहब का नाम लिया है, तो जाके उन्होंने वहां पर फिर अपनी आईडी चेंज की, ये भी आप ध्यान में रखें। राहिल साहब, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, मिर्जा साहब की शातिमियत हो या किसी की भी शातिमियत हो, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जवाबन अगर हमारे किसी भी अकाबर के ऊपर शातिमियत आएगी तो वो तो हमारे ऊपर आ गई। वी आर रिस्पांसिबल फॉर इंस्टिगेटिंग सच, और उसका गुनाह भी आया हमारे ऊपर और शायद लीगल लायबिलिटी भी हमारे ऊपर। तो आम तौर से मुसलमान किसी की भी शातिमियत अफोर्ड नहीं कर सकते सर जी। बिल्कुल। अलामा साहब मौजूद है? हाँ जी मौजूद जी। स्टेजल भाई कोई जवाब, कोई बात करना चाहेंगे इसके ऊपर? तो मैं ये सुन रहा हूँ, ये अफजल वड़ैच साहब जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी मोतदल बात की है और यही होना चाहिए रवैया, ये चाहे मजहबी कम्युनिटीज हो या कोई वो दूसरी हो सियासी। मुझे तो बस इतनी बड़ी कम्युनिटी है ये ਜਿਹੜੀ म्यूचुअल रिस्पेक्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਾਇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹਰਾਮੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ कौन शख्स है? वन सेकंड नहीं आप वो ये लफ्ज ना बोले, फिर आप तो ना बोले, हाँ, मैंने नहीं, कहा ना है बोले, आप मुझे रुक गया। रुक गया। कई मिर्जे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं वो रुक गया है भाई, उसको रोक दिया है, वो उधर ही रुक गया है। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल ठीक है स्टेजर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं गल कर रहा कि अगर इस तरह ਦੇ ਸਲੋਗਨਸ ਨੀਚੇ ਆਣਗੇ, ਮੰਨੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲੁल्लाह ਉਸਵਤਨ ਹਸਨਾ, ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਉਹਦੇ ਚ क्या साडे नबी ने सानू ये सिखाया, ये अहमदियों वास्ते भी और नॉन अहमदीज के लिए भी यही बात है। ए वो असूल है जिहदे ते चल के तुसी एक दूसरे नू कायल कर सकते जे, ना कि वो तरीके ने जिहड़े इत्थे चलदे ने। और टिकटॉक दे ते वैसे ही मैं वेख के हैरान हो गया कि ये तो सही बचपन ना जमात की तरबियत च असीं ये चीज़ां देखियां सी जिहड़ियां इत्थे चल रही ने, ਤੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੇ BA ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੀ ਚਾਚਾ ਖਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਹਿਣਾ। लेकिन जी हातिम भाई एक मिनट देंगे। आदम भाई एक मिनट भाईजान, मैंने मेरी गल ने कोई घंटे की तकरीर तो मेरे है नहीं ना, मैं कोई खुतबा जुम्मा दे रहा थोड़ी देर, लेकिन हुण मैं चीज देख रहा, बल्कि जिहड़े साडे जमात छोड़ के जाते हैं वो भी इखलाक जड़ा उस तो अगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं कि जो उन्होंने नवी तलीम हासिल की है तो साढ़े वास्ते भी कोई उसवा छड्डण कि नहीं ए असी बुराई छड्ड के अच्छाई वाले गए हैं तो असी अच्छी गल जिहड़ी है इहदे लई तुसीं भी आ जाओ। दावत हुंदी है ते अमली हुंदी है, ना कि ए जुबानी जमा खर्च हुंदा है। नहीं, इस पे हम करवा रहे हैं, सब इस की पे अपनी मर्जी है, पूरा सब करवा रहे हैं आपके सामने। सब आजाद ने जिस तरह चाहें। आदम साहब 99% मामला रुक चुका है, 2 दिन का टाइम आप लोगों ने दिया है, एट लीस्ट हमें 10 घंटे का टाइम तो दे दें, हम सारा कुछ रुकवा रहे हैं, सारा कुछ रुकवा रहे हैं। कह दिया तो वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ये मर्द की बात है। बस थोड़ा सा फिर टाइम हमें भी देना, हम भी रुकवा रहे हैं, सबको रुकवा रहे हैं। अब एकदम सांस तो नहीं ना बंद कर सकते हम, ऐसा ऐसा रुकवा रहे हैं ना जी। रुक चुका है, उसको ना बढ़ाएं, बार बार डिस्कस करेंगे ना लोग फिर जज्बाती हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई आपने कोई बात करनी है, कर ले। मैं गल लम्मी करनी, तुसी कर लो छोटियां छोटियां। मैं 1 मिनट चाहिए अफजल वड़ैच साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वड़ैच साहब मौजूद है आप? जी वालेकुम सलाम जनाब अली, बिल्कुल। अच्छा अफजल वड़ैच भाई, आपने थोड़ी देर पहले एक छोटा सा सवाल रखा है कि आपको एक बात की समझ नहीं आ रही कि जितने भी ये अहमदी हैं, अभी आपने अपने एक जानने वाले का भी जिक्र किया, आपको उम्मीद नहीं थी उनसे, लेकिन जब आपने उनके आगे एक जमात के किसी बंदे की बात रखी तो उन्होंने भी वही हरकत ही की, उससे मिलती जुलती हरकत ही की, मतलब उसको कंडेम नहीं किया, बस उसको राइट ही करा दी। ठीक है, अब अफजल भाई इसमें बताऊं बात क्या है। बात इसमें ये वाली है कि देखें, जब जमात में सुबह से लेके शाम तक सिर्फ एक ही बात होगी और वो होगी मिर्जा साहब और मिर्जा साहब के खुलफा, आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस जैसी जमात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी प्यार और मोहब्बत पैदा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। आप यकीन करें अफजल भाई, आप जाके, मैं आपको खुला, ये किसी भी यहाँ से किसी को भी जाके कर ले, आप जस्ट इनका वीकेंड सैटरडे संडे इनकी जमात के साथ जाके गुजार के चेक कर लें, आप यकीन माने कि आप बहुत कम 100 में से सिर्फ 4 से 5 बंदे के मुंह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनेंगे, बाकी 95% बंदे के मुंह से आप सिर्फ एक ही नाम सुनेंगे, वो होगा मिर्जा साहब और मिर्जा साहब के खुलफा। तो आप खुद भी अंदाजा लगाएं कि जब आप एक ऐसे माहौल के अंदर अपने बच्चों को और अपनी जिंदगी गुजारेंगे जहां पर आप सल्लम के बारे में आपको बताए कुछ नहीं जाता और हर वक्त सिर्फ मिर्जा साहब और मिर्जा साहब के खुलफा की बातें होंगी, वहां से आप क्या तवक्को रखते हैं? आपके जो जानने वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो सिचुएशन आपने बताई है,
सिचुएशन इस तरह की मेरी भी है, फिर की बात होती है। मैंने आज से तकरीबन सवा साल पहले सैफी की ब्रॉड के ऊपर जाके ये बात की थी। सैफी ने कहा था कसम खाओ कि तुम मिर्जा साहब को झूठा मानते हो। सैफी वो मीर सैफी इंडिया वाला जोन सा, उसने सबसे पहले मेरे मुंह से कसम निकलवाई थी इस चीज की कि कहो कसम खा के मिर्जा साहब झूठे। तो इस वजह से आप किस तरह की इनसे तवक्को रखते हैं? जहां पर आप सल्लम की सीरत के बारे में कुछ बताया जाएगा इनकी अवाम को, इनके बच्चों को, वहीं पर ये लोग इज्जत करेंगे ना। जहां पर बताया ही कुछ नहीं जाता, उससे क्या तवक्को रख सकते हैं? जज़ाकल्लाह करें अमर भाई बात। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀਰਤ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੁੱਬੇ ਰਸੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁग़ਜ਼ ਰਸੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੰਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਹੰਨਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। जी अमर भाई वोट हाँ जी, मैं गल करना चाहना, लेकिन मेरी गल थोड़ी लंबी होनी। तुसीं कर ली गल? सारे ने कर लो जिन्हें करनी। कोई नहीं, किसी ने करनी, मैं करा। जी बोले आप। ये जो तारक साहब बात कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और फिर ऊपर से मिसाल भी दे रहे हैं बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की या बशीर अहमद अहमद साहब की। हमें सादा बनाना चाह रहे हैं, ये खुद इतने सादा लोग हैं कि इनको मालूम नहीं है कि असल वजह नज़ा है ना, वो है ही ये कि आपके बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने और आपके काबरीन ने आपको दिया क्या है। अगर आप सब्र रखेंगे तो मैं 5-7 मिनट में ये बात मुकम्मल कर लूँगा। मुझे अगर बड़ी स्क्रीन पर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, यानी वो बड़ी स्क्रीन कर दें अगर हो जाए। ये ख्वाजा हसन निज़ामी हमारे एक मशहूर अकाबर हुए हैं, सूफी आदमी हैं। उनके बारे में एक बात सुनाना चाहता हूँ कि ख्वाजा हसन निज़ामी वो बंदे हैं जिन्होंने एक, बिलाल साहब मौजूद हैं आप? माइक दे के आप पर हो जाते हैं। अगर फ्रंट सीट से सोना ही है तो फिर थले ढाल जो जिन्हें जिन्हें सोना है। एक उन्होंने ना फर्जी तवील अपना सफ़र बयान किया है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। आप अपने एक फर्जी तवील सफ़र का हाल लिखते हैं। इस फर्जी सफ़र की तारीख शुरू जनवरी 2050 है। आज से 103 साल पहले 103 साल पहले ये ख्वाजा हसन निज़ामी ने 2050 का एक सफ़र लिखा है। ये गौर से सुनने वाला सफ़र है, कभी काम आएगा आपके, बिलखुसूस मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत के। अभी 2025 चल रहा है तो उन्होंने 2050 का सफ़र लिखा है, यानी उस ज़माने में 128 साल पहले और आज के ज़माने में आज के ज़माने में कितने साल, 25 साल बाद। वो जो उन्होंने तख़य्युलाती सफ़र लिखा है ना, उसमें वो कहते हैं कि आपने अपने सफ़र की इब्तिदा दिल्ली से बताई है, फिर इधर उधर घूमते हुए कादियान पहुंचे हैं। वहाँ का हाल दूर अंदेशाना नज़रिया बकौल सूफिया कश्फी निगाह में कादियान का हाल लिखते हैं। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए दर्ज झेल है।
وہ جو حال ہے جو 2050 میں انہوں نے ایک تخیلاتی سفر کیا ہے قادیان کا، وہ کہتے ہیں کہ قادیان سہارنپور سے امبالہ اور لدھیانہ امرتسر ٹھہرتا ہوا کہ اب اس کا نام بت الہ ہو گیا ہے کیونکہ قادیان کے مقابلے میں ایک شخص یہاں پیدا ہوا تھا جو کہتا تھا کہ میں صورت بشری میں پیکر الہ ہوں، یعنی انسانی شکل میں اللہ کا ذل ہوں، اور قادیان کے مرزا کو جھوٹا کہنے کے لیے میرا ظہور ہوا ہے۔ اہل بٹالہ اس کو بت الہ کہتے تھے اور اسی وجہ سے اس قصبے کا نام بت الہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ قادیان میں مرزا قادیان کی اولاد میں سے کوئی ملے گا، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ سب لندن میں چلے گئے ہیں۔ اے صوفی دی خواب ویہ لو، 2050 میں وہ قادیان گئے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ ان کا بیٹا پڑپوتا کوئی نہ کوئی ملے گا، لیکن وہاں پہنچا تو پتہ لگا کہ وہ تو سب لندن چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس چندے کا روپیہ بہت جمع ہو گیا تھا۔ اے صوفی جے، خواجہ حسن نظامی ساڈا صوفی جے۔ اور دوسری خلافت کے دور میں قادیان کو ایک ایسا ناظر بیت المال مل گیا تھا جس نے چند روز میں خزانہ بھرپور کر دیا، اور روپیہ کی زیادتی کے سبب مرزا صاحب کے جانشینوں کو لندن کی سیر کا شوق پیدا ہوا، مگر قادیان کے ایک اصلی باشندے نے لندن جانے کی یہ وجہ بیان کی کہ مرزا یہود اسود نامی کوئی صاحب تخت خلافت پر بیٹھے تھے۔ اے بھی دھیان کرے صوفی دی کریا بھی نہ گل پوری ہو جائے۔ یہود اسود نامی کوئی تخت خلافت پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کی غیر فانی شہرت اور ہر دل عزیزی سے عاجز ہو کر ہجرت کا ارادہ کیا اور جماعت کے مشورہ عام کے بموجب لندن کی طرف ہجرت قرار پائی۔ قادیان میں آج کل کوئی مرزائی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی قبر کے پاس بہت بڑا گاؤشالہ بنایا گیا ہے۔ گاؤشالہ سمجھتے ہیں نا؟ گاؤشالہ وہ گائے جہاں رکھتے ہیں ہندو، اس کو گاؤشالہ بولتے ہیں۔ قادیان میں جس جگہ مرزا قادیانی رہتے تھے وہاں آج کل ایک سرائے بن گئی ہے جس میں اونٹ، بیل، گھوڑے، گاڑیاں وغیرہ بھی ٹھہرتی ہیں اور مسافر بھی قیام کیا کرتے ہیں۔ لوگوں نے بیان کیا کہ اس سرائے میں کوئی آسیب رہتا ہے، اس واسطے کہ جو مسافر یہاں قیام کرے اس کو پچھلی رات خواب دکھائی دیتا ہے کہ ایک 100 منہ کا ایک خوفناک آدمی سامنے کھڑا ہے اور اس کے ہر منہ سے آواز آتی ہے کہاں گیا بھائی؟ ہاں، اس کے ہر منہ سے آواز آتی ہے چندہ لاؤ چندہ لاؤ۔ خواب دیکھنے والا ڈر جاتا ہے اور صبح بیدار ہوتے ہی یہاں سے بھاگنے کا انتظام کرتا ہے۔ آگے پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مزار کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ جو بات میں سنانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اخبار ہے الفضل کا 7 ستمبر 1922 کا، یعنی ان کے فوراً بعد جب انہوں نے یہ خبر پڑھی آپ کے خلیفہ صاحب نے 7 ستمبر 1922 کو کہ خواجہ حسن نظامی نے یہ بات لکھی ہے، تو ان کا جواب سنیے۔ یہ ہے اصل بنیاد۔ یہاں سے آج کوئی مربی آتا ہے تو وہ کہتا ہے جو کام میں نے کیا ہے یہی کام ہمارے مسیح موعود کرتے تھے، یہی کام ہمارے مسلم موعود کرتے تھے۔ سننا ذرا، اس شخص کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر ایسا ہی قصہ کوئی شخص نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھے کہ آپ کی قبر پر گوشالہ بنایا گیا ہے تو ایسے خبیث انسان کو مسلمان کیا کہیں گے؟
ये लोग इस शख्स को जो कुछ कहेंगे वही खुद इसको अपने मुतल्लक समझना चाहिए। यानी जो बात ख्वाजा हसन नज़ामी ने मिर्ज़ा साहब की कब्र के बारे में कही, वही आपके खलीफा ने किसी और का नाम लेकर, किसी गैर मुस्लिम का नाम लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के बारे में लिख दी। ये है बुनियाद। इस बुनियाद पर ये दीवार जितनी भी ऊंची लेकर जाएंगे ना, इसका यही रिजल्ट आएगा भाइयों, इसका यही नतीजा आएगा कि जो भी आप मिर्जा साहब को गाली देंगे, जवाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गाली पड़ेगी, नाम किसी और का ले लिया जाएगा। कि अगर यही बात कोई ईसाई आपके नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहे तो फिर सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। यही बात कोई गैर मुस्लिम नबी पाक की कब्र के बारे में कहेगा तो फिर सोचो कि आपका क्या हाल होगा। ये इनके अकाबरीन इनको ये राह बताकर गए हैं, वो ये बुनियाद रख कर गए हैं, वो ये इनको तरीका बताकर गए हैं कि आपने इस तरीके से जवाब देना है। जो भी बात मिर्जा साहब के बारे में, मिर्जा साहब की कब्र के बारे में या कोई भी इस्लामी मुकद्दसात के बारे में कहोगे, जवाब ऐसे ही मिलेगा। जी मेरी बात खत्म हो गई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब।